Aziz Inula. Non, on tient beaucoup. Comment tu dis? Copain. Il est fort, non? Ouais, et bon, on connaît le temps. Alors, Aziz, Ami, comment y a comment dit ma? Il a fallu laisser Malioma, il y a un cadeau, un cababou, c'est un follow conal. Bon, mais il faut que ça va. Folie jarani. Kabala TV quand on boit bella jelenfo. Parce que Claude ebe nafa di mama. Donc moi mon boit la main, on lebe nafa de oka fota oma. C'est vrai. Donc il faut que ça va okati minanjala. Folie belebele ya mode anga tungarango ma. Il faut que ça va. Ko ni chesiri wanda meni akilina minu ya mufo ko walima don la ko sebe. Kabala TV nyamgo ya so ka faut que ça va. Ay wole ya jarain la ka ka jam kan latanye. Amina Rabbi Azizo o jaranye ala kanga jemgana tanya o bambla o tanya konna la kado jemgana konna la Aziz Amina adamine mina we kan ika chesiri ani ka wuli ka jobe kanko la Mali dun kan chama me Mali kono noko e kame furba kan de mawa ou be e kame kan jumema kan jumene kodu. Bon, mogo chama be o nyiningali tunga mogo chama ha o va bla commentaire la ko nanga manga kanta ko flaw bena mfo koroboro ba fo chugodi marakaw ba fo chugodi bon oye ulube aye chugomina ouais notani ata kalaje je jamana bebeti kan chama be ro chama ali Russie ambassade retara Russie mina kan kemeni don de Russie mais wala sa uluka ke jamakulu kelen no un peu plus ou ben Russien quand on veut baraker no ali Russie ou ka krefe jamana menu ka yerma horoyan la ko donga faruka ou ka kan ka suru nyoko nadi donc voilà donc Mali la moko ka donc a fo ko bamana kan tali ko shia côté atakunte ko ashiade atakunye de ka me barakacha furubakan oui salani darabu moko sugubala sani ferebe ka ke kamina angota ni Mali chakeda ulaje Mali ministère fenfenbe kan fla de sevre no bamana kan ani français woni ma fa kugo seba ko ba kan cabinet mani kele damne ni Mali maraba folo ta kalaje muribo kana blafo Asimi Goita fami domna bi jumado amaraba ko be kuma kamba fla dron de la bamana kan ani français donc bamana kan imbambolo mais moko kunga jatemine ma stiga kan ko tanye sirado kaila ko kambe tanye sira ko fo a jatemine clé flani na Iran ko kan ministre nana Malla ani Mali fana ko kan ministre e nyoko no affaires étrangères Iran ta kuma na ka kandela ya fo ka kana donc kaira iranien na ko ay chimin donda nsera sero la wanyafo ala ma fo Mali on kana ma fo français la mais kuma dira on ko kan ministre ma a kuma na français la wala sa jonne no ga kuna fo sisa français mais bon ani français tiku yaay donc français de mogo be kuna fo ni akosebe job ka kuma na kateme ayre krefe mogo ka olubu yera ka kuma kono ni amunu yera be impon taxi di voilà donc amunu ga war mi sembe ke ku deme non tan yera ya kuma kono kosebe fo ameklatukuni video manu de be segi ka dala mine anye bamana kana amba famia orla uye kuma do bla odongo dirpa ka kuma na ko mogo menu be kuna fo nu di kono lu mi fo ko de lakikai chendo ma bama mais muna mogo be réseaux sociaux la mogo be awni segu tongara nunu ni to nunu suyi ko sebe parce que obe kuna foni foni kamie c'est pas parce que tu français mais segu tongara be anglais chela eno anani gona chama mais obe anglais toy ka kuna foni fo awni bamana kana wala sanga fa donc jama bo de la main donc no le mindo mogo kuna al nasoro datu finfin bete bangolo mana ode beta parce que ano de famia donc yé ame vidéo kala fo ko sebe ko waluma do o ka chesiri la tenedo o leba ni ko kara Mali kono mogo be Mali gouvernement ne foneti gouvernement fo parce que gouvernement ka kuna foni be mogo blala dibide la ne be vidéo kala nunu de fo kara vidéo kara sugu al na soro fo nyoko ko buni nyoko che don parce que o be kuma la se kamina jamana de famba ba me keme sigile pta soro ka fota la bichegi o be kalaka donc on autorité mogo be fait ça mogo ka gulon ka kuna foni na ina fo dire pas mogo ya fa choko mina ku ka kuna foni la se bamana kana ka la se foroba ka una kana donc là o ka bamana kan bla nyefe o de mebaka kacha ina fo Sud Afrique kantan kele nebe mais o kantan kele na mi mebaka kacha ni mogo million woroba fo o africain si o mana boy anglais mogo million nani bo fo ni Indonésie reta Jawa o de shia kacha ni shabe derke be Seydou Keita mba fo ko sebe mais ni kan takalaje
u ma jawa ka kan ta u ye basa de ta ko k'u ka langue officielle parce que basa de mɛbaga ka ca i m'a ye jawa siya ka ca mais basa de mɛbaga ka ca donc kan ta kun ka officialiser ka kunnasigiya kun wɛrɛ t'a la a mɛbaga ka ca o la kunnafoniw ka na la n'a ti français kalan ni bali mɔgɔw k'o faamuya wali kan ka kalan ka kɛ kan labalota ye mais an ka baara kɛ ni français o ta an ka kan ye o t'a yira kan mɔgɔw kana français kalan mɔgɔw ka français kalan an ma anglais kalan mais an ka autorités ti dɔnkibaru ni assemblée kɔnɔ anglais tɛ fɔ yen minnu fana bɛ a ɲininkaliw tunga ko mun na k'an bɛ ka an gulon français la ko ka arabukan fana to yen donc n b'olu mɔgɔw jaabi i ka ɲininkali fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko arabukan kalanni jagoyalen tɛ maa si ka Mali constitution ko n'i ma arabukan kalan k'e ye kunfin ye o tɛ Mali constitution fan si mais n'i ma français kalan i bɛ jate kunfin fɛ parce que français de langue officielle ye mais arabukan tɛ langue officielle ye donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ yan'an ka an ca arabukan na min jagoyalen don an kan an ka sariya la an k'o wuli k'o bɔ yen an ka sariya sunba la min ye jagoya an kan min ye jagoya n'a b'an bila dɔnnikɛlaw fɛ voilà donc n'an y'an ka o kan ta sisan foyi wɛrɛ tɛ dɛ ka taa sɛbɛn jamana constitution na dɔrɔn a banna jamana sariya sunna ka taa sɛbɛn dɔrɔn français n'i y'o ta ou bien alphabet den 10 ɲɔgɔnna ma le français alphabet den 10 i b'o bɔ yen bamanankan alphabet den 10 i b'o fana don o nɔ la donc a bɛ n'a fɔ i bɛ français falen bamanankan na constitution bɛɛ lajɛlen bɛ na forobakan na jamanaden fanba b'a dɔn min bɛ ka fɔ o mɛ bɛ kɛ cogo di voilà donc u m'a fɔ ko sariya kura bɛna sigi yan sariya kura sigitɔ u ye gafe min bɔ ko maliyɛnw k'u hakilina fɔ kan min kan ka ta k'a kunnasigiya o y'a ka kɛ walasa k'a fɔ k'an ye démocratie jamana ye n'o tɛ an ka autorités yɛrɛ b'a dɔn kan min bɛ yen u ye mali kura ta sira kɛ kan min na u yɛrɛ b'o dɔn min yɛrɛ ka bamanankan fɔ n'o ye mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ o kɛra ministre du sport ye Musa Ag Antayɛr a kumana bamanankan na o ka bɔ yen ka kuma tubabukan na ka tila k'a yira tuguni ale bɛ kan wɛrɛw mɛn minnu to yen k'a bɛ tila ka kunnafoni ninnu bayɛlɛma o kan ninnu na o ka ɲi kosɛbɛ parce que jamakulu fɛn fɛn bɛ na mɛn o kan tɔ ninnu na a bɛ kɛ dɔnniya ye olu ma i y'a ye donc n'a kan sɛbɛnra an ka constitution na sariya kura sɛbɛntɔla fɛ a ti bali ka don yɔrɔ bɛɛ la o la ni mɔgɔw y'a bila commentaire la kan ka taa dɔɔni dɔɔni an b'a faamuya mais n'an ma to ka kuma fɔ o bɛ ɲina i y'a ye donc n'a donna dɔnkibaru bɛ se ka na la n'o ye journal ye i b'a ye ni 20h journal nana bamanankan na depuis Modibo fo Asim présentement na min delila ka kɛ a ma deli ka kɛ ka 20h journal nana bamanankan na a ma deli ka kɛ donc n'Asim y'a kɛ o y'a kɛlen ka n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogoya min na quoi o y'a kɛlen komi ma deli ka kɛ a y'o kɛ quoi o tɛ kiiri bulon na u k'an ka kiiri ɲɛfɔ an ka forobakanw na kiiri bɛ ka tigɛ minnu ɲɛna olu k'u ka tata t'a la juge bɛ ka min fɔ a k'a dɔn a nin de kɔrɔ ye nin ye min yɛrɛ bɛ yen n'o jɔlen n'o bɔgɔ jeninen kan o fana k'a dɔn nin de ko don an kana kiiri ta tubabuw ka kiiri fɛ dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ kabi an ma tubabuw ye kiiri kun t'an fɛ an kana kɛ ten parce que walikan kalan fana bɛ o ko in kɛ mɔgɔ la a b'a yira i n'a fɔ i bɛnbakɛw ma baara kɛ e m'a ye n'i ye maliyɛnw ɲininka sisan i k'a fɔ ko un coq ani k'a fɔ ko dunukɔrɔ u yɛrɛ fɛ un coq de fɔcogo o ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ dunukɔrɔ kan k'a sɔrɔ a bɛɛ kan bɛ fɛn kelen de ma o tɛ yan donc o b'an pousser ka don autorités ka discours la n'u bɛ discours fɛn fɛn kɛ Asimi an y'a misali y'a la n'a bɛ sɛmɛsɛmɛfoli kɛ a b'a kɛ bamanankan na k'a kɛ tubabukan na o y'an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni donc n'an ka kan dora o kelen bɛ se ka taa ɲɛfɛ dɔɔni n'u bɛna babu min to ka jamanadenw na u k'o tunga jamanadenw na u ka forobakan na ka sɔrɔ ka na n'a ye tubabukan na n'o ka d'u ye n'o tɛ hali tubabukan ta u bɛ se k'o to yen média misɛnninw b'u jija o la i y'a ye donc n'an ka ministres bɔra ka taa yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u ka kuma ni an ka kan ye walasa an k'a dɔn an ye ci min don aw da an y'aw sara ci min kama aw bɛ k'o ci kɛ o fana tɛ dabalibanko ye n'i ye hali Corée lajɛ n bɛ to k'o fɔ tuma bɛɛ Corée du Nord u ka président ye kalan kɛ Europe de Suisse a bɛ fɛn mɛn allemand don mais a tɛ ka Corée du Nord mara allemand na abada donc ale ye dɔnniya min sɔrɔ yen a nana n'o ye kɔnɔ o ba yɛlɛma u ka kan na k'a kɛ forobakan ye foroba dɔnniya ye donc a bɛ ka baara kɛ n'o de Emmanuel Macron bɛ fɛn min mɛn anglais don Emmanuel Macron kelen kelen mais a ti ka Faransi mara anglais la siɲɛ dɔ la n y'a ni Donald ka ɲɔgɔn ye dɔ ye a ye Donald fo anglais ni fɛnw na mais a tila k'a yɛlɛma français la walasa français k'a dɔn a b'olu de ka ci la donc an fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ se k'o kɛ donc f'an ka an yɛrɛ de yira diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ t'o k'a nɔ la. Aziz an bɛ to nin yɔrɔnin kɔnɔ yan'an ka bɔ a kɔnɔ i ye kan nafa fɔ kan bɛ halalaya ko fɔ a bɛ yɛrɛ dɔn ko fɔ a bɛ mɔgɔ bila i b'i bɔ yɔrɔ dɔn o yɛrɛ ye belebele ye fɔlɔ surtout i ko kan i ko foroba kan ko maliyɛnw k'o faamu barisabula kan ka ca i ye diɲɛ dugu caman ta k'o kɛ misali ye Aziz est ce que maa bɛ se ka dɔnniya bila
furuba kan kono tugudi ina fo misali la bamanankan maaw be se ka dɔnniya ta k'a bila bamanankan kɔnɔ tugudi est ce que i be se ka dɔɔni fɔɲo la voilà diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen b'a misali fitinin d'i ma n'an ka jurisi baw bɛ kuma an ka kirikalanna baw n'u bɛ kuma n'an ka professeur baw bɛ kuma u b'a fɔ ko Aristote ko ten u b'a fɔ ko Socrate ko ten u b'a fɔ ko Platon ko ten Lénine ko tan voilà ou bien Hitler k'a to nin wagati la k'a to nin wagati la c'est vrai olu ye Platon ka kunnafoni sɔrɔ cogo di français la Platon tɛ français o Aristote min ye lycée créé lycée min bɛ Nameta la Aristote de y'a créé a kɛra san 335 yanni Jésus ka bange Aristote de nana ni lycée mais Aristote ka hakilinaw bɛ français la mun na donc mɔgɔw de sɔrɔla min ye Aristote ka kan mɛn français mɛnnaw cɛla yen ka Aristote ka dɔnniyaw yɛlɛma ka dɔnniya ta ka na n'a ye bila a ka kan na o de la Chine président chinois denw ɲininka siɲɛ dɔ la ko kan bɛ labalo cogo di bɛɛ y'i ta fɔ an b'a sɛbɛn an b'a kɛ ten dɔ y'i kanto dɔrɔn ko ayi dɛ k'aw bɛ dɔnniya de ta walikan na ko ka na yɛlɛma aw ka kan na ko kan bɛ labalo ten de u y'o o kɛ den kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o bɛ se ka fɛn dɔ kɛ sini ye i y'a ye donc an filɛ nin ye sisan an bɛ walikan baden mɛn walikan mɛnna baden bɛ yen an yɛrɛ ka premier ministre ye an bɛ nɔgɔya da ɲini ala fɛ a yɔrɔ nɔgɔya ye ala ta kɛnɛya ye ala ka fɛn ye an bɛ ala deli ala ka a ka fari ala ka nɔgɔya k'a ye a ye bana sɔrɔ ka to jamana ka baara la donc hali n'a sɔrɔ fili fitininw bɛ yen mais adamaden ka kɛnɛya ko la an b'o bɛɛ bila kɔfɛ ala ka nɔgɔya k'a ye a bɛ fɛn min mɛn Russie don Choguel bɛ Russie mɛn a taara Russie ka téléso dɔ la a kumana Russie la o tɛ bon i b'a ye farafinna de a mɔgɔbaw bɛ taa ka sɔrɔ u ma nafaba lase u kɔmɔgɔw ma ka Russiw ka dɔnniya ta dɔrɔn misalila Russiw ka yecogo éducation kan kalan kɛcogo kan k'o kalan dɔrɔn k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na o mɔgɔ Russie kan mɛnnaw bɛ se k'o kɛ Russiw ka fɛɛrɛ sɛnɛko la a bɛ Russie kan de la k'a bayɛlɛma dɔrɔn hali n'i ma sɛnɛ kɛ Russiw ka yɔrɔ la u bɛ sɛnɛ kɛ tan u b'a kɛ tan i bɛ Russie mɛn i b'a bayɛlɛma ka na i ka kan na minnu bɛ arabukan mɛn o baden bɛ yen ka arabuw ka dɔnniya ta k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na an fana ka kan bɛ labalo ten français kɔni ta kɔni o kɔni o baden bɛ yen anglais o baden bɛ yen chinois o baden bɛ yen donc an b'u ka dɔnniya de ta k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na o de la n ko k'an ka kan ta o t'a yira k'a fɔ k'an kana walikan wɛrɛ kalan mɔgɔw ka ko ninnu danfara dɔn. oui Aziz mais pour que kuma sɔn ji la i bɛ jateminɛ kɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ bɛ kalan kɛ français de la walima anglais de la mais a b'i furakɛ bamanankan de la a b'a f'i ma k'i yɔrɔ jumɛn b'i dimi e b'o fɔ ale ye bamanankan de la nka ale bɛ o yɛlɛma yɛrɛ kunkolo la a ye dɔnniya min kɛ ale b'a yɛlɛma o de la k'e furakɛ ten k'i furakɛ n m'a dɔn n'i y'a faamuya i bɛ taa ka taa ingénieur mécanicien ou bien électromécanicien fɛ yen mais i b'a ye k'a fɔ a bɛ mobili yɔrɔ dɔ f'i ye o ye nanzarakan ye misali la a bɛ se ka Wilbergen fɔ a bɛ Kushner fɔ a bɛ Pisson fɔ nka n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ olu kan ka min kɛ o dɔnniya la a b'o fɛ yen bamanankan de la o de b'a kɛ mobili bɛ tufa o de b'a kɛ a bɛ sisi bɔ donc a bɛ dɔnniya in fɛ e ye bamanankan na nka ale ye fɛn kalan kan wɛrɛ de la mais o bɛ misali o b'an bila ka misali wɛrɛ di tugun lamɛnkɛlaw ma den fitinin n'i ye kuma f'a ye hali n'i y'a question posé ko français la a bɛ kumakan yɛlɛma bamanankan de la ka sɔrɔ k'e jaabi français la a bɛ n'a fɔ a bɛ miirigo fila de kɛ a bɛ miirigo fila de kɛ den fitinin i yɛrɛ den donc mais est-ce que o la bi k'e ka kɛlɛ dafa k'i ka cɛsiri in dafa est-ce que n'an kun ye bamanankan yɛrɛ kanu don maaw la n'an ka tariku ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ nanzarakan mun b'a kanu don mɔgɔ la tarikuba minnu b'a kɔnɔ histoire ninnu parce que la révolution française an denw b'o kalan 9e na komi an bɛna se o ma kalan yɛrɛ mun y'a hakili jigin anw bɛ wale tarikubaw de kalan donc a bɛ an denw nege waliko de nɔfɛ alors que anw de ye jamana ye empire belebele saba ye jamana min sigi Mali de y'o ye o Mande Songoye ani Ghana empire Ghana mɔgɔw bɛɛ kalan kun tubabukan na an t'a faamu mais u bɛ tila ka nin bɛɛ ta empire ba saba dugu mun kalan ne bɛ se k'a fɔ i b'a daminɛ kabini i don kuma école la Aziz fo ka t'i se université ma i bɛ se ka Mali tariku kalan i tɛ tila donc i ya kuma sɔn ji la a fili an ka historien baw sɔrɔ tubabu tatɔ ye gafe mun d'u ma i b'a dɔn k'u y'a bɛɛ ta tubabukan de la k'a sɛbɛn ni tubabu ka hakilina ye mais u yɛrɛ ye kalan min kɛ u ma sɔn ka tubabu ka ɲinifɛn ta k'an ka dɔnniya da kan k'a di ani ko b'an ka histoire la an ka dɔ fɔ la n'i y'an ka kuranɛ kalannaw lajɛ an ka karamɔgɔw misali la
olu bɛ taa kalan kɛ arabu jamanaw la kan n'u nana kuranɛ min b'u bolo a t'u bolo bamanankan na a b'u bolo arabukan de la u b'a kalan dɔrɔn k'a dala minɛ bamanankan na jama sigilen bɛɛ b'a dɔn min bɛ ka fɔ merci bon mɔgɔw bɛ tila k'a fɔ k'an bɛna waati joli kɛ o bayɛlɛmali la fɛn min bɛ ka bayɛlɛma i yɛrɛ sigilen ɲɛna a teliya kojugu fan fɛ ko sanko don oui parce que mɔgɔ caman tɛ wagati faamuyali tɛ mɔgɔ caman na quoi o de b'a kɛ donc n'an tun sera ka an gulon an ka kan na a tun b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsin diɲɛ kɔnɔ parce que adamaden bɛɛ bɛ kɛ star ye dancogo de la i tɛ se ka maa wɛrɛ dancogo ta ka tila k'o dɔn ka tɛmɛ o kan kɛcogo t'a la i ka gɛlɛn français filɛ nin i bɛ français den ɲininka a b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ français de ɲɔgɔn tɛ yen n'i ye israel den ɲininka a b'a fɔ non diɲɛ bɛɛ olu de ɲɔgɔn tɛ yen maliyɛnw minnu yɛrɛ bɛ amérique olu b'a fɔ diɲɛ dugu min ka di ni dugu bɛɛ ko ye amérique américain denw fana b'o de fɔ depuis fitinin o de bɛ dugu kunna russe denw bɛ ten mais i bɛ taa an ka école la i b'a fɔ k'e bɛ fɛ ka kɛ jumɛn ni e ye bɛɛ dan école la a b'a fɔ k'ale bɛ taa France bon gouvernement fana sinsinnen don an ka gouvernement sinsinnen don an tiɲɛni kan quoi farafinna jamanaw bɛ ten o de la n'i ye farafinna ta k'a lajɛ quoi a bɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ balo jamanadenw ka faamuya dɔgɔyali la i b'o ye awɔ ni aw ka kunfinya u bɛ balo o de la u bɛ dɔ fara olu ka fanga kan voilà u ka fanga bɛ sinsin jamanadenw ka kunfinya dili Modibo ko mɔgɔ kalannen sugu fila ye mɔgɔ min bɛ kalan kɛ ka n'a ka kalan yanga yira ani maa min bɛ kalan kɛ ka na dibilafɛnw bɔ kɛnɛ kan ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ kalannenw ye k'o kalankɛla fila de bɛ bon n'i y'a lajɛ farafinna ka sɛgɛn fɔlɔ in de bɛ ka bonya la minnu bɛ kalan kɛ ka na waso yira doctorat bɛ n bolo je suis professeur en ça a banna aw tɔw ye kunfinw ye donc u bɛ balo aw ka warimisɛnninw na mais n'aw dun mago bɛ o kunfin kelenw na aw bɛ kuma kunfinkan na mais n'aw yɛlɛla aw bɛ ban ka kuma o la misali ye min ye an ka wasadenw yɛrɛ n'u kɛra cɛbɔ ye an b'a fɔ cogo nanzarakan na candidat ye mais u bɛna bugu ni bulon kɔnɔna de la ka na u ka hakilinaw fɔ bamanankan na nka n'u tora wasa bulon kɔnɔ u b'u jɔ français de la k'a fɔ i b'a fɔ ko faransi de y'u ta ou bien français de voter ye alors que u bɔra burusi kɔnɔ ni togoda min na olu mɔgɔw de voter ye Aziz o b'an bila ka bɔ o kuma na kan fɔlɔ kɔnɔna la kan yɛrɛ bɛ kalanyɔrɔ min na n'o ye kalanso ye Aziz an bɛna o kɔnɔna la an bɛna k'a fɔ ɲɔgɔndanw kɛra kɔsa in na DEF ani BAC denmisɛnw kɔnɔ gan bɛ kosɛbɛ fɛn min ye kalanbolo t'a yɛrɛ la u t'a dɔn u b'a kɛ cogo o cogo hali n'a y'a sɔrɔ kalan yɛrɛ hakilinaw tɛ ka se ka jiri denmisɛnninw u passera dɛ nka u bɛ kan ka kɛ min yɛrɛ ye u b'u kɔnɔ gan e b'o ye cogo di parce que an bɛ kalan minnu kɛ an t'a kɔrɔ dɔn o b'a la ani mɔgɔ fanba bɛ i dan ko kunnana dɔɔni de ma quoi n'a bɛ f'o ma ko connaissance superficielle ko kunnana dɔrɔn an b'an dan o dɔɔni de ma mais an tɛ jigin a kɔnɔ k'a lajɛ quoi o de la i tun b'a ye waati jan kɛra Mali la ni sisan tɛ mɔgɔw tun bɛ bɔ o tun bɛ problème de ɲɛf'i ye mais fɛɛrɛ ye jumɛn ye solution ye jumɛn ye an ka bɔ nin gɛlɛya la o tun ka suma an ka ko hali sisan maliyɛn b'o de fɔ o de la ekɔlidenw ka ko la BAC kɛra an y'a ye BAC-kɛla dɔw kumana u yɛrɛ kumatɔ la dɛ u ye erreur min kɛ français la mɔgɔ dɔw y'o publier u ye erreur kɛ français la dɔw ko niveau t'olu la dɔw ko k'olu fɛ k'u bɛna Mali de d'u ma comme k'u taara Chine de d'u ma donc mɔgɔ minnu redoublé la o la sisan n'i y'a jateminɛ u redoublé kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye parce que u ma se ka Chine ɲɛfɔ Faransi ka ɲɛfɔ cogo la ka se ka Chine sɛnɛ ɲɛfɔ i n'a fɔ Faransi b'a fɔ cogo min na parce que u bɛ Chine bɛ kalan u kun école la français de la mais n'i tun ye Chine ɲɛf'u ɲɛna bamanankan na misalila ka na i n'a fɔ a leçon dɔ bɛ yen n bɛna fo dugu ma k'a yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a faamuya u b'a fɔ ko farafinna tile b'i bolo Afrique de l'Ouest farafinna tile b'i bolo jamana hakɛ min b'a kɔnɔ u b'o fɔ a dancɛ bɔlen don ni jamana min ye u b'o fɔ n'u tilala a jamakulu bɛ cogo min na n'o y'a démographie ye mɔgɔ joli bɛ bange san kɔnɔ mɔgɔ 1000 cɛ la mɔgɔ joli bɛ fatu san kɔnɔ mɔgɔ 1000 cɛ la olu bɛɛ bɛ jate jamakulu kalan de fɛ n'o ye démographie ye o yɛrɛ ye latinɛw ka kan de o tɛ yan a jamakulu tilannen don cogo di jama fanba bɛ yɔrɔ jumɛn dugumaya fan fɛ walima sanfɛ tilebin walima kɔrɔn u b'o yira aw la siya sugu jumɛnw de b'o la n'i nana dugumaya fan fɛ ni siya sugu de bɛ yen sanfɛ ni siya sugu de bɛ yen u ka nafolo ko o gulonnen don jumɛn kan n'o y'u ka économie ye a bɛ kuma o kan u ka taa ni ka segin bɛ cogoya min na n'u ka transport ye a bɛ kuma o kan o mana bɔ yen u ka o Afrique de l'Ouest jamana ninnu u bɛ tila k'u jamana bɛɛ fɔ aw ye an'u ka faabaw u b'a yira aw la Dakar Sénégal o faaba ye Dakar ye Mali o faaba ye Bamako ye Mauritanie o faaba ye Nouakchott ye Niger o faaba ye Niamey ye
Côte d'Ivoire au Faba Abidjan u b'o yira denmisɛnninw na mais u b'a bɛɛ lana tubabukan na parce que tubabukan de b'u ka constitution na mais ni kun fɔr'i ɲɛna i ka kan na ka tila tuguni ka ni examen k'i kun CP la misali la k'i ka kuma ko jamana saba fɔ farafina tile b'i bolo fɛ k'u faba fɔ ka d'a kan o tigi bɛ taa jɔn ne ɲininka o la tuguni o y'a kɛlen de dɔnniya ye i la i ti mɔgɔ ɲininka a la hali n'i passera la a bila k'i nafa fɛnɛ voilà a bɛ n'a fɔ nɛgɛsoboli i bɛ minisiri dɔ sɔrɔ san ka kɔrɔ i bɛ nɛgɛso d'a ma n'a sɔrɔ a fitinin delila ka nɛgɛso boli k'a bɛ nɛgɛsoboli ɲɛdɔn i bɛ nɛgɛso d'a ma a bɛ fɛ ka giriya nɛgɛso ma a bɛ se ka boli a kɔrɔbalen fɛnɛ b'a boli a b'a boli a kɛra dɔnniya a kɛra dɔnniya ye a ma mais i b'an ka mɔgɔ kalannen baw i bɛ fɛn dɔ ta dɔrɔn ka n'a yir'u la u b'a fɔ k'olu ɲinɛna nin kɔ parce que u y'a durusi de u m'a faamuya o de la i bɛ patriotisme n'o ye faso kanu ye jamana kanu ko tɛ dɛ faso kanu i b'o ɲini an ka mɔgɔw la ka dɛsɛ i ta ye parce que u ye patriotisme kalan waati min na o y'a sɔrɔ tubabukan mɛnli fanga tun ka dɔgɔ donc u b'a durusi u bɛ doctorat sɔrɔ ten mathématique donna jamana faso kanu tɛ fɔ mɔgɔ ye géographie la a tɛ f'i ɲɛna histoire la a tɛ f'i ye droit la a tɛ f'i ye donc e bɛna ka na kɛ ministre ye faso kanu notion e m'o faamu kosɛbɛ i bolo bila faso baara la i bolo bila faso baara la mais faso kanu notion bɔr'i kɔnɔ o bɔr'i kɔnɔ mais i bolo bɛ faso baara la mais kanu dɔgɔyara kɔnɔ kanu bɛ dɔgɔya donc i b'olu tigiw de ye sa u tila ka n'u sigi k'an ka kɛ an yɛrɛ ye awɔ donc o ye filijuguba de donc denmisɛnninw ka école la sisan mɔgɔ fanba min redoublé la bagi ta kɛra 100 sigi la mɔgɔ 20 ani buruburu 38 o de passera donc a tɔ olu bɛɛ taara ji la defu ta mɔgɔ 40 ani 7 100 sigi la a tɔ o taara ji la ala ma kilancɛ sɔrɔ 50 100 sigi la bon an dun bɛ kalan kɛ français min na an ka taa Europe parce que n'i bɛ fɛ ka fɛn faamuya n'i ye hakilina fɔ f'i ka misaliya dɔ ta kan Faransi olu ka bagi mana kɛ hali salon ta 100 sigi la min passera ka ca ni 50 ye Italie ta o kelen don Allemagne o don Russie o don Espagne Kasim Dambele b'a fɔ ne tuba bɛɛ k'a ka suma i ka taa Espagnol ka école la ko nin de redoublé la a ka suma i ko ye mais mɔgɔw ma se ka a ta k'a lajɛ mun de la u ka mɔgɔ passé ta ka ca ni anw ta ye u ka mɔgɔ kalannen ka ca ni anw ta ye mun y'a kɛ parce que u bɛ kalan kɛ u ka kan na olu y'u ka kan de kɛ dɔnniya kalan ye mais an y'an ka kan kɛ kunfinkan ye ka sɔrɔ ka faransi ka kan kɛ mɔgɔ kalannenw ka kan ye ka tila tuguni ka boli Russie ni Chine nɔfɛ ka taa sɔrɔ olu tɛ baara kɛ faransɛ la u tɛ baara kɛ anglais la donc o kɔrɔ ye anw de bɛ nkalon kan bobo a kuma kɔrɔ o de a kuma kɔrɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye o kumana nkalon jugumanba ye nin nkalon in b'i minɛ fitinin ka taa boloja in kɔnɔ na i kɔrɔbalen nin ye nkalon min ye a si ka ca fɛnɛ nkalon si caman ala k'an kisi o ma ok o b'an bila ka taa Aziz bi n y'a f'i ye cogo min na i bɔra ka niveau fɔ ka tila ka denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dan i b'a ye k'a fɔ adamadenw ka mɔgɔ dama min buruna ji la ɲɔgɔn danbaliya la i y'a kun fɔ k'a cause fɔ effectivement nin ye kuma sɛgɛsɛgɛlenba ye ɔ ne bɛ fɛ k'e ɲininka sisan n'an ko k'an bɛ nin ko in dilan yan'an ka bɔ kalan ni kalanso ni dɔnniya kɔnɔna la e bɛ se ka solution jumɛn di voilà ni mɔgɔ min binna kɔlɔn kɔnɔ nafa foyi t'a la i ka to ka mankan ci kɔlɔn kɔnɔ binna i bɛ miiri i bɔ cogo de la e bɛ kɔlɔn kɔnɔ ka ban i jɔrɔ kun kɔlɔn kɔnɔ binna i b'a kɔnɔ ka bɔ donc i bɛ bɔ cogo di maintenant Mali bɛ nin gɛlɛya in na depuis Modibo ka wagati fɛɛrɛ ye jumɛn ye école natɔ filɛ nin ye école wuli bɛ nalen awɔ constitution kura dilanni bɛ sen na bon kalan bɛ ka kɛ tubabukan na a ma faamuya o de la 6e na yan'u ka taa fɔ denmisɛnninw ɲɛna ko n tɛbɛnni u bɛ taa f'u ye ko carbe ko tɛbɛnni ko kɔkolo b'a la a bɛ fiɲɛ sama a tulo woni ninnu fila fɛ a fara o sogololen don ɲɔgɔn duguma ka bɔ a kun yanfan fɛ ka taa kukala yanfan fɛ ko a sen minnu b'a yamaruya ka nɔ ji la k'o ye den 7 ye a bɛ balo jɛgɛdenninw de la ni yiri fitininw o caya cogo u bɛ fan de da n tɛbɛnni leçon banna mais o bɛ di denmisɛnninw ma heure 1 tubabukan na u b'a durusi u t'a faamuya u bɛna so ka tila k'a durusi donc a bɛ dilan cogo di gouvernement ka sɔn a ma an b'a ɲini Asimi ninnu fɛ fili min ye Modibo ninnu sɔrɔ o kana sɔn a k'u sɔrɔ quoi u k'an ka langues lakodɔn kalan ka na an ka kan na faamuyali bɛ caya an bɛ min kalan an b'a kɔrɔ dɔn mais o t'a yira k'an ka bali k'a bɛɛ traduit o de la n'i ye chimie ta k'a lajɛ an caman ye atome kɛ n'i ye nin tabali ninnu ta k'a pɛrɛn fo ka taa se yɔrɔ la ɲɛden tɛ yɔrɔ min ye k'a pɛrɛn ka taa se yɔrɔ la microscope tɛ yɔrɔ min ye parce que sɔn kɛra ma ko atome bɛ yen mais mɔgɔ ma atome ye dɛ parce que microscope tɛ se ka atome ye y'a ye n'i ye microscope yɛrɛ tɔgɔ ta k'a la i b'a ye non ale ka yeɲɛna bɛ dan mètre 1 n'i y'o tilan 1,000,000 na fɛn minnu bonya ye o ye
microscope ka yenya be dan. Ah yenya be dawla. 1 10 puissance moins 6 avec dan wodema. Ate 10 puissance moins 10 et no 1 Armstrong gato. Atom dum boya be ta fo o suwa no. Donc Alex se ko lu fait no. Donc son karama. Donc atom go Mr Nazarati. Voilà. Donc son karama ko lube. Bon yo atom kon na laje. On va faire un noyau. Bamanaka na obena fo kolo. Oh, français ou ya ta latin fait que proton, neutron, électron. Il reçoit fana ya ata olu européen qui l'ont fait ou ba wolé te proton, neutron, électron. Ou ta traduit. Anglais fana proton, neutron, électron a ti traduit. En fana nangama reste ko be traduit quelque mi. Ya traduit, ima traduit ni Allemagne flène ka terrain fura blana e bol ni hydrogène de. Ya donc olu fait nous traduit kunte. Ou ka matière ou korofo demsenu no ka kana misalla na bena géographie ke. A fie géographie akuma den soro latin on de fait. Géo ni a do dictionnaire be professeur be ku ni a do ababo. Géo be dugukolo ko fo graphie be nyegan ko fo. Géographie te dugukolo kala yende. Géologie de dugukolo kala yende. Géo obe dugukolo ko fo léologie oba kalan ko fo mais géo obe dugukolo ko fo graphie obe nyege munu bala orla obe carte baw tagana bla koro na yo bulala man yorom na obe jiko fo na ye nere mugu yorom na obe chenchan ko fo na ye blema carte yorom na obe kulu ko fo peut-être oye a nyegen kalan orla ya photographie photo obe yelen ko fo graphie obe nyegen ko fo wala say photo kata fo yelen ka charila donc abe ijata ka bla percule no sans faire obe kla kata ko ka buen peut donc ou ka fo géographie ni walanda donc bi amena kuma Mali jide kan le Mali hydrographie au 6e leçon 9e amena kuma farafina jiko de kan l'Afrique hydrographie amena kuma farafina kulu ke choko de kan l'Afrique et relief iba la na bamanaka na ni leçon betaleke ONU la ni Nations Unies nous be faire nous voter ni aw ka kuma na ya kuma damne bay mugo ba aussi ko se be Facebook kan maintenant fara ko alsa ko keme sigila ko bishegi tese ka Nations Unies ka jamana duru minu be ni veto bu bolo mugo bishegi tese ku u fo e fili jugo bade a jamana tan duru minu be no lu jijaleno alla kana ko la no ya conseil de sécurité mugo chama be u tese ko fo kata soro ame ONU kalan depuis 9e année ah donc ama durushi anta fam oni sigi kunye miye mugo famba ta do oni be barake chugo mina mugo famba ta do kaso abe kala an ku 9e na ola ika kuma damne ya fo obeta na akli be ga dialogue obeta français fon kala ku français jamana don ye muruti minga ka nyashi ou quoi uras lui 16 mois oh mais normalement 9e na akli dialogue ay muruti minga ka nyashi Moussa Traoré ma ou ko kala ku ya no ko bla fo 1991 oh ou ko kala an awo ola nga don ninde kera Mali kono mais eba e anga mugo kalano me min don Europe ni Asie ni Amérique ni ka warko nu ka armée nu ka fena oto don en retala donc olu ba fo kubu woro chenta kananga jamana glan ola karamo ko jamana be mugo kalane muga yoro glan mais farafina mugo kalane be farafina ci parce que jamana minu ye farafina ke tomboy farafina mugo kalane fana ka donia soro glona o jamana ka tasira de la ina fo la France oui français Mali ke tomboy jena ko bora ku ta kuma fo ya benyene fa chokoroba ke to ka nya fa ku me ka kashi van bakti nunu ga dugu français o de olu ke tomboy original ka kele wakati o maintenant fra ko o original kelew ko olu modern ka tasira kan be to de kalambi kamena nga jamana glan olu modern ma on jate adamade awo depuis français fenge be ou ka présent de Gaulle africain on be ka manga ke ni français fo bi de Gaulle modern am ka manga ke nai donc anga donc ko problème nti mo ko jamana sharia sun ko de do donc kanga matière la na anga kana anga tana e dondoni leçon drushi nga dabla maintenant français matière 2 heures ou ko to u kano boy aka ke langue vivante ama kala e ma ya me kala nge français la ame klatu kunin ka français re fana matière kala o korosan ame matière to ame to kala français la ame to kala français la ka français re fana kala dama ka français re fana kan kala dama donc o be fen do revida français tentew olu be kalangu ka kana olu be wal kan wore de daka mamme ka kalangu olu ka kana ka klatkunu ko olu ka kan gregere kalan donc o est retardé misala ni leçon mena talike ton kan 8e na yani ka ta munu a fodron ko biya mena ton e kala ton freke na je be freke e daka fu wa fan kan nyete komi e vula do nyete komi mais tu ka bu mana ton irana ton be an ka soro mana ame panja don u be panja kalanku ko panja ka farin nugule no ko de ba yamaru ka fiyen sama na golo na be demiseni ala donc na be ka korobaya
a bɛ fiɲɛ sama ni a fogofogo ye o de la fiɲɛ sama cogo fila bɛ tɔɔrɔ la u b'olu kalan kun a bɛ fan da ji la a bɛ balo fɛn minnu na o mana bɔ u bɛ misi ninnu kalan kun u bɛ basa kalan kun mais n'i y'olu ɲɛfɔ bamanankan na ne t'a dɔn denmisɛnninw bɛ fɛn min durusi o quatrièmement dɔ ye n wele k'ale bɔra Amérique a den a daminɛ 18h fo 23h a bɛ ka les couteaux leçon ta a ma se k'a durusi quoi muru quoi n'a tigɛlikɛ muru u bɛ kalan kun quatrièmement la nɛgɛso bɛ kalan kun sɛ bɛ kalan kun zonzannin bɛ kalan kun so bɛ kalan kun e k'olu fɔ an ɲɛna an ka kan na ba i k'a lajɛ n'an bɛ faamuyali kɛ n'an tɛ faamuyali kɛ o de la ko denmisɛnninw ka niveau binni k'u y'a gulon école maître la ne ko la école maître nana sɔrɔ langue officielle ye français ni e ko sisan ko e de ye ne kalan IFM na misali la ka diplôme di ne ma ko ne kɛra mɔgɔ kalanna ye ne bɛ ka maa min kalan o ka somɔgɔw ka n'a fɔ ko non ko niveau t'olu ka denw na ko niveau tɛ ne yɛrɛ de la ko ne min bɛ k'olu kalan olu ɲinana k'a fɔ k'e de fana ye gafe di ne ma donc o kɔrɔ ye niveau tɛ yɛrɛ fana e dun fana y'i ka gafe bɔ tubabu la donc o kɔrɔ ye tubabu minnu ye kalan niveau t'olu la n'o kɛra dɔrɔn kuma bɛ kɛ nkalon ye parce que an bɛ girinna olu tubabuw de nɔfɛ donc ko niveau tɛ école maître la o k'a dabila o tɛ kalan bɛ ka kɛ kan min na o de man ɲi o de la o mana na ni hali ni système 100,000 ye ni kalan bɛ français kelen a tɛ ɲɛ i m'a ye système 1000 nana si ma ɲɛ a bɛɛ o de la mɔgɔw taar'u den bɔ bamanankan école la ka taa n'a ye tubabukan école la dɔw wɛrɛ tɛ parce que minnu b'a fɔ k'an ka kan yɛrɛ ye k'an ka bamanankan kalan olu yɛrɛ bɛ ka kuma tubabukan na donc n'i ye tubabukan de kalan i bɛ ministiriya ni députéya ni coloneliya sɔrɔ o tuma na olu bɛna fɔ ko danga de b'olu quoi donc f'a ka yɛlɛma de a ka kɛ bɛɛ ta ye foroba la mais autorités tun t'a dɔn de tiɲɛna tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ u tun t'a dɔn o yɛrɛ de ye kuma tiɲɛ ye o de la fanga min ye IBK gɛn o ye IBK ka fili ye tiɲɛ don mais kun min ye IBK dɛsɛ olu m'o ye donc olu ye bin yɔrɔ de ye mais kun min y'a bin yɔrɔ ye o de la o talon yɔrɔ in o ye Asimi yɛrɛ sɔrɔ fo siɲɛ 2 cogo di Asimi ye coup d'état kɛ o m'a fɔ k'u bɛ Mali sen bɔ francophonie na francophonie na n ko kan in de don n'o tɛ Mauritanie tɛ francophonie na o Algérie t'a la États-Unis t'a la Russie t'a la Vietnam o t'a la Rwanda t'a la mais Côte d'Ivoire Mali Sénégal Guinée Burkina Niger Tchad Centrafrique olu b'a la i y'a ye bon a bɛɛ ka école bɛ ten i m'a ye Laginɛ yɛrɛ ta komi réseau fɛn bɛɛ mɔgɔ tɛ pan réseaux sociaux sa fagalen bɛɛ kunna o ko k'olu ka bagi kɛra 9% wa combien 100 sigi la mɔgɔ 9 de bagi sɔrɔ yen a lajɛ aw ko k'aw tɛ faransi min fɛ ma b'aw denw la redoubler o faransi ka dɔnniya la o bɛ kɛ cogo di mais faransi dun ka denmisɛn tɛ redoubler k'a ma se ka Amérique ɲɛfɔ bamanankan na o tɛ kɛ i tɛ Russie ye k'a ka Poutine t'u ka den si la redoubler k'a ma se ka faransi ɲɛfɔ arabukan na o tɛ kɛ mais i bɛ africains de ye a b'u kun na n'olu ma arabu ladege olu tɛ taa ɲɛ ou bien n'u ma européen ladege o tɛ taa ɲɛ k'a sɔrɔ ten tɛ donc solution b'a la u k'an ka kan dɔn an ka kalanbulon na o la i b'a ye an bɛ min kalan an b'a kɔrɔ dɔn donc n'an y'a kɔrɔ dɔn an bɛ se k'a lawaleya k'a kɛ fɛn ye ayiwa Aziz o b'an bila ka taa baro kuncɛ ko laban na an y'a ye k'a fɔ nin kan kalanbaliya a kɛra sababu ye ka cakɛda caman k'an bali k'o baara kɛ Aziz i b'a ye i bɛ taama Mali de la i bɛ se ka kilomɛtiri 20-40 boli kungokolon kɔnɔ nka bɛɛ bɛ sɛnɛ dɔn nka bɛɛ kɛ bɛ tunga fɛ taamakɛla dugukolotigiw bakɛnɛbatigiw kungokolonbatigiw farafin kɛra taamakɛla ye wa an bɛ ka taa baara kɛ nanzara min an bɛ taa baara kɛ olu ka kungokolon de fana kɔnɔ n'u ka forow cɛla u ka jiridenw na balo Aziz farafin kɛra bi kare kɔnɔ mɔgɔ de an ye misaliya sɔrɔ bi farafin bɛ ka gɛn k'a lafili alors que diɲɛ bayɛlɛmali ni a gɛlɛyaw n'an b'a fɔ ma manœuvre yɛrɛ a bɛ reposer olu de kan a baara in dun an bɛ se k'a kɛ an fɛ yen an bɛ nafa sɔrɔ a la n ye misali d'i ma Segu sira Sikaso sira Guinée sira Aziz i b'a boli i bɛ kungo de ka taa hali n'i y'a di denmisɛnw ma hectare 5 ka $1,000,000 d'a kan yanni k'i na u bɛ se ka $20,000 nafa bɔ a la nka u bɛ ka t'o baara kelen de kɛ Espagne Italie wa u bɛ ka fili kare kɔnɔna la e bɛ se ka mun de fɔ farafinya yɛrɛ kan bi an kelen bɛ nafa banna mais an jatilen tɛ voilà ni mɔgɔw ye farafinw ye ka tubabuw ye ka ko dɔ kɛ farafinw na diɲɛ kɔnɔ u bɛ bɔ ka video kɛ farafinw ka présidents ka kuma farafin tɛ ka bonya diɲɛ kɔnɔ a droit tan o si tɛ ni mɔgɔ ma i yɛrɛ bonya maa si t'i bonya ni min yɛrɛ don da la maa si t'i don da la
kan bɛ adamaden de ko fɔ wa kan bɛ jamakulu de ko fɔ n'i y'a mɛn arabu kan dɔ de don n'i y'a mɛn rusi kan dɔ de don n'i y'a mɛn bamanankan dɔ de don bon kan bɛ jamakulu min ko fɔ ɔ ni aw ma aw yɛrɛ lakodɔn aw ka sariya yɛrɛ la o kɔrɔ ye n ko ni fɛn bɛ sariya la o de bɛ taa ba la mais ni aw yɛrɛ lakodɔnnen tɛ aw ka sariya la o kɔrɔ ye aw yɛrɛ m'aw yɛrɛ don da la ɔ aw bɛ fɛ sisan jɔn de k'aw don da la kɛcogo t'a la mɔgɔ si ma irisiw yira diɲɛ na u yɛrɛ nɔ la u yɛrɛ de y'u yɛrɛ yira a bɛ n'a fɔ Mali tɛ taa ɲɛ maliyɛnw kɔ cogo min na farafinna tɛ taa ɲɛ farafinw fana kɔ ten de donc n'o kuma ye tiɲɛ ye farafinna de kan ka a yɛrɛ don da la et puis farafinna yɔrɔ jumɛn a bɛɛ tɛ dɛ min ninnu golo finnen don hali olu de kɛlen don ka Afrique la retarder n'i y'a mɛn diɲɛ continent bɛɛ bɛ diɲɛ farafinna ɲɛ dɛ min ninnu golo finnen don olu de don cogo di Mali dafɛ jamana dɔ ye Mauritanie ye maliyɛn bɛɛ y'a ye Assimi ninnu bɛɛ y'a ye Mauritanie y'i sama ka bɔ francophonie na diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'u yɛrɛ ka kanw ta k'o sigi sen kan fo ka tila k'a f'u ka député muso dɔ ye ko yan ko discours tɛ na tubabukan na yan bilen ko parce que mɔgɔ minnu ye sugandi k'olu tɛ n'a dɔn k'i bɛ ka min fɔ u ka assemblée président fɔ bɛɛ ɲɛna Mauritanie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Algérie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Maroc bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Tunisie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi hali yanni bi cɛ an bɔra kalama k'u ye farafin dɔw minɛ u tun bɛ fɛ ka bɔ Maroc ka don Espagne fo a kuma taara yɔrɔ jan mais mun de nana n'a ye n'anw y'an yɛrɛ don da la an ka sariya la don o don diɲɛ b'an bonya o ye kelen filanan an yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ tubabu la an k'olu baaraw k'an fɛ yan misali la n'an bɛ bɔ yan nɔ ka taa sɛnɛ de kɛ Espagne o ka ɲi kosɛbɛ anw yɛrɛ k'an ka sɛnɛ don ba la yan nɔ mais yan ni mɔgɔ min ye sɛnɛ kalan kɛ i b'a kalama o tɛ sɛnɛ kɛ parce que a b'o k'o kun na ale kan ka mɔgɔw de bila sɛnɛ la ale yɛrɛ ni sɛnɛ man kan bilen parce que ale bɛ tubabukan mɛn ka d'a sɔrɔ tubabula tubabukan mɛnnaw de bɛ ka sɛnɛ kɛ faransi minnu bɛ sɛnɛ kɛ olu bɛ faransɛ de fɔ olu n'u ka président bɛ kumakan kelen mais yan sɛnɛkɛla minnu bɛ président balo olu yɛrɛ tɛ même hali yan même ingénieur génie civil t'a sɔrɔ olu tɛ mɔgɔ si ma yɛrɛ la olu ta ye dɔrɔn a wari ka na olu ka pourcentage ka bɔ a la olu ka mɔgɔ tɔw bila a baara la o de la ne ko n'a nana an ka kan na ɲɔgɔn jeli min a bɛ dabila donc walasa africains ka don da la k'u ka bɛɛ k'i yɛrɛ don da la i ka sariya la Europe jamanaw filɛ bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na fitini fitini jamana dendenninw mais u tɛ sɔn ka ɲɔgɔn ka kan ta Faransi ni Espagne bɛ frontière la mu tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ o ye tiɲɛ Luxembourg ye jamana fitini ye Europe Luxembourg tɛ maa si ka kan ta a y'a yɛrɛ de ka kan ta k'o bila ɲɛfɛ Luxembourg gosi munna Espagne tɛ baara kɛ ni Angleterre ka kan ye Angleterre tɛ baara kɛ ni Allemagne ka kan ye mais anw filɛ Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal an de ko k'an gulonnen don ɲɔgɔn na histoire fɛ mais anw bɛɛ y'an ka histoire fili ka taa Faransi ta k'o yɔngɔ an yɛrɛ kunna Faransi b'an bɛɛ coiffé a b'an bɛɛ ka wari dilan an bɛɛ bɛ kalan k'ale de bolo an ka premier national bɛ taa ale de fɛ yen mɔgɔ min bɛ ka jamana marabagaw dilan k'a ka hakilina don u kunna mais o tigi bɛ se ka dimi i kɔrɔ waati dɔ la n'o tɛ i tɛ se ka taa k'o tigi dan sisan de man di Faransi la Mali kɔnɔ n'o tɛ Faransi ta ma tiɲɛ fɔlɔ dɛ parce que an y'a ye Musa Tarawele ni Modibo ninnu ye nin kɛ a ko ma taa yɔrɔ jan u denw n'u mɔdenw tila ka Faransi wele Thomas y'i ka cɛya kan bɛɛ fɔ Faransi ka kan na Faransi tilala ka dankari a la Ahmed Sékou Touré a yira bɛɛ la k'olu tɛ Faransi fɛ yan mais halisa u filɛ nin u bɛ baarakɛla Faransi la u b'u denw la redoubler o de la donc africains tɛ yira diɲɛ kɔnɔ abada ni u ma u yɛrɛ don da la o de la i b'a jateminɛ i bɛ kamifan ta i b'a don sɛ kɔrɔ a b'a tɔtɔ mais jamais den min bɛ bɔ a tɛ sɛ kasi kan kɛ abada donc an mana mɛ hali n'an ye san 200 de kɛ francophone dugu ma an tɛ kɛ français ye wa u y'o sujet di denmisɛnninw ma bagi tɛmɛlen ko yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ banba ye mais o kilan bɛɛ taara kɛrɛfɛ ka taa sɔrɔ Mali yɛrɛ y'o misali yɛrɛ de i y'a ye bon diɲɛ continent min bɛ retard la ni bɛɛ ye o fana ye continent africain kelen in de an ka faamuyali ka suma école la usine ba t'an fɛ yen chômage ɲɔ ɲɛlen don yɔrɔ min na o ye continent africain ye saraka bɛ don continent min kɔnɔ ni continent bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ o ye continent africain ye bon continent min mɔgɔw fana da ka bon kuma na ko dugujukɔrɔ nafolo b'an fɛ yen ni continent bɛɛ o fana ye africain ye an bɛ taa cogo di. sisan an yɛrɛ bi da kɛra ɲɔgɔn tan ye. ayi ɲɔgɔn tan tɛ africain de hali i b'a ye africain minnu taara Faransi jeunes minnu taara Faransi ka taa kuma ni Macron ye n'i y'a kɛ ne ye ne tɛ nin kuma sugu fɔ yɛrɛ. I b'i to Faransi yen nɔ dɛ ka ci di ka autorité de ma Macron ye jɔn ne bali ka taa kɔlɔn kɔnɔna sɛnɛ a tɛ se k'o kɛ hali n'a y'a fɔ a tɛ se n'a y'a sɔrɔ Faransi tun bɛ se ka mɔgɔ bali k'i ka wari ta a tun bɛ Mauritanie bali k'a ka wari ta o ye tiɲɛ mais munna a ma se k'u bali
parce que Mauritanie y'a faamuya k'an ka taa ɲɛ sira ye nin ye donc u y'u ta o fɛ olu y'u ka kan ta min kɛ u y'a dɔn olu bɔra yɔrɔ min na bon u b'a dɔn u kan ka taa yɔrɔ min na kan tɛ mɔgɔ minnu bolo olu de ɲinan'u bɔ yɔrɔ kɔ donc taa yɔrɔ t'u la Mali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal ninnu bɛ o cogo de la hali Sénégal yɛrɛ ka sɔrɔ la dɔɔni parce que olu b'u ka fɛn fanba kɛ wɔlɔfɔkan na mais yɔrɔnin min bɛ k'olu sɛgɛ dɔrɔn ka taa officialiser constitution na effectivement Sénégalais bibi na Sénégalais ka kan don da la hali u ka kunnafoni ditɔ ka journal 20h journal la wɔlɔfɔkan de bɛ ani tubabukan bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn na donc ni Mali y'a ɲɛ ye parce que Mali ka langue officialisée tantôt francophone jamanaw la ni cɛmancɛ jamana min y'a ye o bɛ tɔ bɛɛ bɔ Mali de y'a ye n'o tɛ Mauritanie y'a ye Mauritanie ma se ka Mali bɔ Algérie y'a ye Algérie ma Mali bɔ mais ni Mali y'a bɔ dɔrɔn i b'a ye Burkina b'a bɔ o jamana kelen filɛ an k'a kɛ Sénégal fana k'a bɔ Saba Côte d'Ivoire an k'a jigiya k'u fana b'a bɔ Centrafrique k'a bɔ Tchad k'a bɔ Gabon o tuma la k'ale bɛna bɔ a la olu fana y'a faamuya Gabon tun ko k'a bɛna bɔ francophone na o tun y'o publié yɛrɛ Congo ninnu olu bɛɛ ka bɔ a la i b'a ye o bɛɛ b'u ka kanw ta u ka wariw bɛ n'u ka kanw na u yɛrɛ ka wariw na dilan u fɛ parce que jamana kɔnɔ dɔ de bɛ farafinna min b'a yɛrɛ ka wari dilan Algérie b'o la Maroc b'a la u yɛrɛ b'u yɛrɛ ka wari dilan u fɛ u ka denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ mais an ka wari bɛ dilan français an ka denmisɛnninw bɛ taa chômage la an b'a fɔ ka da kan tuguni carte d'identité tun bɛ dilan yen français denw bɛ baara sɔrɔ malien denw bɛ taa chômage la mɔgɔw bɛ ka Afrique chômage ɲini ala ko tɛ o ko ala ka kɛ tan ko in tɛ ala ko ye n'a ye sira min ta ala b'aw dɛmɛ o de kan donc ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ hakili jɔnya la o la faransi fana ka langue bɛ bɔ deuxième ya la diɲɛ kɔnɔ a nana fo quatrième na ou bien fo troisième a bɛ na o la parce que anglais de bɛ diɲɛ kɔnɔ o mana bɔ yen français o mana bɔ yen arabe o mana bɔ yen espagnol diɲɛ langue si sigilen o tɛ nin kan ba naani min bɛ diɲɛ kɔnɔ o y'o ye n'anw y'a sama ka bɔ a la sisan français ta bɛ bɔ a la donc jamana ninnu bɛ kunu i n'a fɔ Asie jamanaw kununa cogo min na n'a fɔra ko Malaisie ni Côte d'Ivoire climat ka surun ɲɔgɔn na u ka dugu jukɔrɔ nafolo ka surun ɲɔgɔn na fɛn minnu bɛ falen u fɛ u ka surun ɲɔgɔn na mais Malaisie bɛ Côte d'Ivoire ɲɛ jamana min ye Malaisie bila Malaisie mara Malaisie y'o ka kan bila Malaisie yɛrɛ b'a ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ k'a bayɛlɛma a yɛrɛ fɛ yen k'a yɛrɛ ka prix sigi a kan k'a feere diɲɛ kɔnɔ mais Côte d'Ivoire ni Mali ni Sénégal b'u ta bɔ tubabu k'a feere tubabu b'a bayɛlɛma ka tila ka n'a feere a ma f'an bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn datugu ko o minɛnw sanni na ko dɔ ye wari suɲɛ bube ninnu ta ma kɛ ten tɔ mais n'a sɔrɔ Mali yɛrɛ de tun b'a ka tenue dilan a wari kun na di ministre ma ko taa san ministre tun bɛ d'a ka wari dɔrɔn de ma i y'a ye mɔgɔw bɛ ka Afrique problème ta k'a gulon jumɛn na ala ko tɛ o a ko ɲɛdɔnnen et puis Mali est premier coton na mais Mali bɛ 1% de transformer coton na i y'a ye 99% o bɛ bɔ o coton kelen o bɛ n ko wari bɛ dilan ni coton ye dollar ni euro ninnu bɛ dilan ni coton de ɔ ni bɔn b'a ye wari dilan i t'an ka économistes da magatɔ ye nin na dɛ i bɛ nin kuma mɛn vidéo kɛlaw de fɛ o la olu foli yɛrɛ de tɛ se ka dabila quoi vidéo man photo foli tɛ se ka dabila quoi i bɛ kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ olu de bolo i y'a ye donc n'an yɛrɛ fana tun b'olu fɛnw dilan fɛ yen misali an ka coton mɔgɔ minnu bɛ coton sɛnɛ Asimi-Tariw fo Kucala la mais ni sɛnɛ yɛrɛ publicité bɛ bɔ télé la i tɛ fini ɲɛnama ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ la fo ka na sɛnɛ yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn parce que sɛnɛkɛla fanba bɛ kan min fɔ kan jatelen tɛ constitution na donc sɛnɛkɛlaw tɛ jate adamaden ye ministre de bɛ n'i jɔ a bɛ bɔ VUT kɔnɔ a bɛ n'i jɔ sɛnɛkɛlaw ye baara min kɛ san kɔnɔ a b'o baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan tubabukan na ka n'o kalan sɛnɛkɛlaw yɛrɛ t'a dɔn min bɛ ka fɔ ka tila tuguni ka miliyɔn cɛ ka taa so jamana bɛ taa ɲɛ cogo di bon n'an tant que n'an yɛrɛ tɛ fɛnw bayɛlɛma an fɛ yen chômage kɛlɛ ko an k'o dabila donc f'an ka matière première yɛrɛ de bayɛlɛma an yɛrɛ k'a bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yen n'an t'o kɛ baara tɛ sɔrɔ parce que n'a bɛ bɔ bɔlikɛlaw bɛ baara sɔrɔ bayɛlɛmalikɛlaw bɛ tubabula de a ye na n'o kalan a ka bayɛlɛma an fɛ mɔgɔ tɛ baara sɔrɔ n'a bayɛlɛmana a bɛ consommer an yɛrɛ fɛ yen mɔgɔ fana na a consommer an bɛ se k'a fɔ de ko ka tenue dilan usine tɛ yan mais tenue dɔnbaga tɛ Mali la o ye kuma wɛrɛ ye dɛ. Misali ta kɛ k'a lajɛ Malien yɛrɛ bɛ fɛn min don ni fɛn bɛɛ a ka ca ni san 60 o ye jean ni bazin mais Mali yɛrɛ kɔnɔ maa si tɛ yen Mali opérateur économique la min ye courage sɔrɔ ka bazin dilan usine dayɛlɛ. o tɛ a bɛɛ bɛ bɔ Allemagne ninnu de la. a bɛɛ bɛ bɔ Allemagne ni dugu wɛrɛ ka na Mali yɛrɛ kɔnɔ Malien de bɛ bɔ yan ka taa jean san Banjul tout près ka na n'a ye coton jamana digitigi de ye nin ye dɛ mais i tɛ Malien du foyi ta n'i ma ni fini 2 sɔrɔ ye. N'i ma bazin donna sɔrɔ i bɛ jean donna sɔrɔ n'i m'a sɔrɔ cɛkɔrɔba kunda i b'a sɔrɔ den kunda i b'a sɔrɔ a b'u ka den fitinin na min bɛ minnu ma i bɛ jean dɔ sɔrɔ a la. misali ta coton kilo 1 ta dɔrɔn i k'a lajɛ coton kilo 1 u bɛ t'o bayɛlɛma k'o kɛ chemise ye coton kilo 1 o tun b'a feere waati dɔ la 51 u bɛ t'o yɛlɛma k'o kɛ chemise an b'o chemise san 2000 f'u bɛ tila ka fɔ chemise 2000 ta de bɛ awɔ mais coton 50 la don donc o kɔni o fɛn kɛra ayiwa Aziz o b'an bila ka taa an ka ɲinini dɔ la an y'a ye k'a fɔ ko Mali wari
mais franc b'a kan Mali wari alors que malien b'a fɔ ko ko Mali wari wagati mais franc malien do voilà ni danfara ye jumɛn ye ni y'a ta k'a lajɛ kanko problème de tun bɛ depuis a kuma o la n ko autorité tun t'a dɔn yallah u tun t'a dɔn yɛrɛ o la denafila sigira an ka kanw de kama mais o bɛɛ n'a ta an ka kanw ma se ka français bɔ yen parce que u y'a ye an ye ko bɛɛ kɛ an ka kan ka na a ma se ka na yɔrɔ kelen pe min tun bɛ k'u jɛ o ye jamana constitution de France ka kan b'a ka sariya de la article 2 Turquie ta y'u ka sariya kisɛ 3nan ye bon Mali ka sariya kisɛ 25 nan a sɛbɛnnen ko maliyɛnw ka kan ye français donc aw bɛna kan wɛrɛ don bala cogo cogo a tɛ se ka français gosi ka bɔ yen a tɛ se bon Modibo ka wagati Modibo y'a ye ko jamana tɛ taa ɲɛ k'i to wali wari kan Modibo nana ni franc malien donc français kelen in tun bɛ halisa o la nana franc malien n'o tɛ n'an ye français bila an n'a wele cogo dɔ la a tɛ kɛ Mali wari ya ɔ o min b'an bolo bi yɔrɔ africain sɛgɛlen don dɛ an de bɛ hali kalo nata an bɛna taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya laɲɛnamaya o tɛ yan wa nkalon don laada ko de don depuis salon n y'a fɔ laada de don mais tiɲɛ tɛ aw bɛ taa k'aw ka yɛrɛma hɔrɔnya laɲɛnamaya mais wari min yɛrɛ bɛ kɛ k'o fɛnw labɛn aw ka jɔnya k'o kuma sɛbɛnlen don wari kan franc de colonie française d'Afrique o ye tiɲɛ e ye Mauritanie ye ko franc CFA dun tuguni yan a t'a dun a bɔra a la wa a tun b'a dun yɛrɛ de ɔ Mali ta u nana n'o ye ko franc CFA et puis de b'o dugu ma o kɔrɔ ye ko nin dilanna Mali kama a bɛ Côte d'Ivoire ta la k'a bɛ Sénégal ta la bon e yɛrɛ k'a jateminɛ ne ka denmisɛnnin faamuya la dɛ jamana min bɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana 14 ɲɔgɔn na k'o bɛɛ ka wari dilannen n'u ka wari garantili gulonnen n'o a kelen na ne b'a jamana min dɔn o ye France de parce que Allemagne ni Angleterre bɛ jamana dɔ ka wari dilan mais u jɔlen tɛ n'a garantie mais France b'an ta dilan ka tila ka garantie de bon o garantie mun filɛ nin ye jɔn de b'o bɔ jɔn de b'a garantie n ko bɛ an de ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛ ta ka taa bila a kun kɔrɔ o sanu ninnu ti bɔ an yɛrɛ de fɛ yan wa o sanu yɛrɛ bɔtɔla la sisan yɛrɛ dɔw y'an wele ka yan fan fɛ ko entreprise minnu bɛ sanu bɔ yen k'u bɛ Ghanayɛnw ni Nigériens ko n'olu nana dɔrɔn k'u b'olu bɔ baara la ko ka Ghanayɛnw ni Nigériens ta olu nɔ la k'olu faso yɛrɛ ye dugu ne ko n ko fɛn kelen tigi fila kelen b'a yɛrɛ nɛgɛ dɛ Maliyɛnw ni Français Mali ko la Maliyɛnw b'u yɛrɛ nɛgɛ dɛ o de ye tiɲɛ ye u k'o fɔ Assimi ye u k'a fɔ bɛɛ ye u k'a fɔ Sadio ye Maliyɛnw ni Français Maliyɛnw b'u k'u yɛrɛ nɛgɛ dɛ cogo di voilà an ka taa sariya la n'i ye sariya ta dɔrɔn i b'a ye pɛrɛ Mali ye Faransi dugukolo dɔ de ye Faransi sariya kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na yen tɛ Faransi dɔ ye o kuma tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ o de la ne ko n k'an ka sariya in de falen parce que mɔgɔ bɛ samara de tigɛ ka bɛn i sen ma koyi mɔgɔ t'i sen tigɛ ka bɛn samara ma an man kan tɛ k'an tabiya tiɲɛ ka don Faransi ta da fɛ an bɛ Faransi de ka fɛn dɔ ta k'o bayɛlɛma k'o don an ta da fɛ an kan ka kɛ ten de i y'a ye donc wari o de la a ka danɛ ye wari in yɛrɛ ka falen quoi u ka wari in bɔ France hali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal n tɛ fɛ ka bɔ a la an ka bɔ a la parce que bɛɛ tɛ kunu waati kelen donc n'an nana n'an ka wari ye wele cogo fila in u ka bɔ a la i ma u b'a dɔn an kunna ko 1,200,000 o tɛ tiɲɛ ye diɲɛ jamana si 1,000,000 ka kɛ 200,000 o tɛ tiɲɛ ye 1,000,000 1000,000 de an b'a fɔ min ma ko 200,000 an bɛ k'o de wele ko 240,000 200,000 o ye 240,000 o ye 200,000 de an b'a fɔ wari min ma ko 20 100 de sɛbɛnlen n'o kan donc an bɛ ka buru san 300 de k'an bɛ ka buru san 60. ouais mais ne ɲɛ b'a la kɔsa in na depuis yɔrɔ CFA yɛrɛ créé en 1945 an bɛ se k'a fɔ a si yɛrɛ tun ye san 75 bɛnkan sɛbɛn kun y'o de ye ko CFA ka ɲɛnamaya ka d'aw ma nka CFA yɛrɛ laban tɔ b'a kɛ nin de ye sisan parce que an b'a ye k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw de kun jaba kan mais sisan a bɛɛ kɛra biga ye. bɛɛ kɛra bagan ye. o jɔn de ye biga ye sisan anw na. ayiwa o kɔrɔ de k'an sago t'an yɛrɛ la. a dɔgɔyama yɛrɛ to. o de don ne yɛrɛ hakili bɛ CFA warimisɛnnin min na tracteur tun bɛ dɔ sanfɛ n kɔni n ka o wari ye la n hakili b'o o ja la n delila k'o ye yɛrɛ wagati kɛla n yɛrɛ tun t'a dɔn o bɛ bɛn da min ma n kɔni delila k'o ye ɲɛ la n hakili tun b'o la n tun b'o de billet dɔn franc CFA la. mais kɔsa n'a kɛra danfɛn tɛ civil yɛrɛ de ye. kɛ baganw yɛrɛ dɔrɔn de ye. voilà mais e bɛ se k'o to sisan a bɛ ka bɔ mɔgɔ la ka kɛ baganko yɛrɛ de ye sisan. bon i yɛrɛ ka nafolo ka biganw de ja b'a kan. kɛko t'anw ta la o parce que kɛko de tɛ anw na irisiw ka rubulu sanfɛ u ka mɔgɔbaw n'u ka cɛfarinw de fɛnw b'a kan. voilà chinois ta u ka maaw b'a kan. voilà hindiw ta u ka mɔgɔbaw b'a kan. faransi de b'anw ta dilan faransi franc CFA bɛ dun Côte d'Ivoire a bɛ dun Mali la o bɛna jamana in fila jɔ de ka mɔgɔba bila sanfɛ. mais hali n'u y'ale komi a ka ca ka bɛɛ ka mɔgɔba kelen bila fan dɔ la. donc o bɛ ɲɛ yɔrɔ min na f'aw yɛrɛ k'aw ka wari dilan o la hali n'an ka mɛ Assimi bila dɔ kan an n'a bila dɔ kan ka Modibo bila dɔ kan e m'a ye
Congo ye fila ye Congo kelen bɛ o yɛrɛ b'a yɛrɛ ka wari dilan tile filanin na ko k'a bɛna a ka wari signature falen ko parce que ko olu ye o wari bon ɲɛmɔgɔ falen donc k'u bɛna signature falen 2020 wagati Japon tun nana n'a ye k'a ka wari yɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ briller kosɛbɛ k'u bɛn'o dilan ko walasa o ka briller parce que u sago de b'a la n ko wari dilan usine bɛ i n'a fɔ safunɛ dilan usine de mɔgɔw kan k'o de dɔn u bɛna fɔ a bɛna san joli ta a bɛna ni non an tɛ se ninnu yɛrɛ mais wari yɛrɛ bɛ ne tɛ dɛ Britannique yɛrɛ de y'a fɔ ko ni diɲɛ ko ni wari ko gɛlɛyara ko wari bɛɛ ka taa sɛmɛ nafolo la ko nafolo jumɛn ko don ko sanu donc ne jateminɛ kɛ en 73 $1 tun bɛ bɛn 33 onces ma mais anw ye sanutigi jamanaba ye an ye dugujukɔrɔ an ye nafolotigiba ye nka an ka wari dɛnnen don fan wɛrɛ fɛ Aziz o bɛ jɔnya de ko fɔ o de la a fɔra ko Mali ye jamana sabanan ye sanu la farafinna o tɛ yan o kɔrɔ ye Mali ka sanu kan ka ca ni Tunisie ta ye mais Tunisie ka dinar 100 o bɛ bɛn Mali 20,000 de ma 20,000 francs 20,000 ye 20,000 de o an de bɛ k'a fɔ ko 4,000 an b'a fɔ min ma ko 800 dɛ 4,000 sɛbɛnlen don de kan min sɛbɛnlen don ne ka mɔgɔw de ma bɛn kɛra min kan 100 dinars tunisiens ça fait 20,000 francs maliens 20,000 francs CFA a bɛ o de ma cash ka taa sɔrɔ jamana dɔ y'a ka indépendance ta 2002 Timor Leste ka bɔ Indonésie la a marala fo siɲɛ 2 a ka wari ka girin ni Indonésie yɛrɛ ta ye Brunei y'a ka indépendance ta 84 o fana ka wari ka girin n'anw ta ye a ka girin ni Indonésie ta ye e b'o faamu cogo di mais mun bɛ se ka nin kɛ ni nafolo jamanaba ye n'i miiri fer yɛrɛ gansan ye 2 milliards de tonnes an y'o ye Faliya ale ni Kulukoro mara kɔnɔna la sanu réserve minnu sɔrɔla kɔnsɔn na Kɛɲɛba ni fɛn yɛrɛ kɔnɔ min tora dɛ ani Kidali ni ka taa bila Kayi mara kɔnɔ 1500 tonnes donc lithium o bɛ t'i jɔ 2 millions et quelques de réserves dans la mine de Goulamina donc e ka nin ressources bɛɛ lajɛ ka ni nafolo parce que i b'a dɔn k'a fɔ wari ye nafolo de ye mais ni nafolo dugu de la o ka wari garantilen don voilà n tun delila k'o de ɲɛfɔ n ko mɔgɔw b'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo n ko dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana développé ayi dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana foyi développé hakili de bɛ jamana développé n'i ye kɔgɔji ta k'a lajɛ Uranda de ye capitale Uranda ka capitale de ye Faba ye min ka sanu ni farafinna Faba bɛɛ mais kɔgɔji tɛ Uranda c'est la ville la plus propre kɔgɔji tɛ yen olu de kɛra jamana fɔlɔ ye farafinna min sera ka téléphone Android sogolo Marafone olu de bɛ Afrique bɛɛ fana ɲɛ robotique la Uranda kelen kelen ka taa sɔrɔ ka bɔ nin kɛlɛ in bɛɛ la ne yɛrɛ tonton taara Uranda ka kɛlɛ la ne t'a fɔ ne gardien de la ne tonton taara Uranda ka kɛlɛ la génocide in na olu taara la ka bɔ ni ko in bɛɛ la ka tila tuguni ka dilan ka kɛ jamana ye tellement que taasira yer'u la o taara ɲɛ fo Mali autorités bɔra yan ka taa parce que taasira tɛ maa minnu na olu de bɛ girin taasiratigiw nɔfɛ tuma bɛɛ ni n k'i ma ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ ni Emirati ta i bɛ da la Mali ka yɛrɛma Dubai ye minnu ka ville dɔ ye ten Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ n'u ta i bɛ taa fo san 10 ɲɔgɔnna la mais o bɛ Mali ɲɛ hali Kuwait kelen kelen min ni Mali ye bɛnkan dɔ tɛgɛ nɔgɔ bila f'a bɛ taa fo miliyɔn caman na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ Kuwait ta ye o Kuwait kelen kelen in kɔni Singapour de ye jamana fana ye min ka sanu ni Asie jamana bɛɛ hali Chine Singapour de ye jamana filanan ye diɲɛ kɔnɔ orobo dilan na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ Singapour ta ye ni san 5 Laginɛ ta ka kɔrɔ ni Singapour ta ye ni san 7 mais an bɛ don min na ko bi Singapour taxi bɛ i bɛ don a kɔnɔ chauffeur t'a la a bɛ t'i bila f'i bila yɔrɔ la tellement que jamana ni ka dɔgɔ u ka capitale ye Singapour ye jamana yɛrɛ tɔgɔ ye Singapour ye CNT membre dɔ y'a jira k'a fɔ ko Singapour bɛ baara kɛ ni anglais de la a tigi m'a faamu kosɛbɛ kan 4 de bɛ Singapour a fɔlɔ ye Malayi ye filanan ye anglais ye sabanan ye mandarin chinois ye naaninan o ye tapile o kan 4 de bɛ u fɛ yen donc n'i y'a dɔn mɔgɔw kunna k'u bɛ baara kɛ ni anglais dɔrɔn ye a bɛ mɔgɔw lafili u bɛ baara kɛ n'u ka kan de wa u développera o de la diɲɛ kura nataw o sow bɛ Singapour de an bɛ don min na i ko bi diɲɛ kura min bɛ ka na diɲɛ kura nataw le mode futur olu so jɔcogo kuraw bɛ Singapour de olu la b'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu solila ka wuli ko diɲɛ y'olu de ta ye ne ko la taasira bɛ maa minnu na diɲɛ y'olu de ta ye i y'a ye voilà donc hakili de bɛ jamana développer hakili de bɛ se ka ressource bayɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye hakili de ye sanu hakilimaw de ye sanu bila wari garanti la o yɛrɛ ye sanu fanba ye n'o tɛ sanu yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ labaara ka don
technologie nano là ordinateur quantique de la ka kuma fanga kan ga bo amena bon mécanique quantique depuis 1900 combien mécanique quantique mécanique façon du mécanique est sugu fly mécanique minnu bu ɲɛsin fɛn belebele ma o kalama ani mécanique minnu bɛ jigin fo fɛnw na minnu bonya bɛ tali kɛ Planck ka jateden na n'a bɛ f'o ma ko constante de Planck parce que Planck fana tun ye scientifique a tun bɛ Allemagne bon an tɛna don o histoire la kosɛbɛ o bɛ tali kɛ yelenw ni i ɲɛ t'aw ka yelen ninnu na kɛlen don ka woniw bɔ a la ka u dakiɲɛ k'u kɛ ten walasa ni yelen bɔra vitrine minnu b'a kɔnɔ yelen bɛ ci ci o vitre na donc a bɛ yɛrɛkɛ ka taa yɔrɔ jan donc nin bɛ donna optique de la o optique kelen de la caméra ninnu b'a la o optique kelen de fana na microscope bɛ kalan parce que micro o bɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a bonya bɛ kelen k'o tila miliyɔn kelen na fɛn fɛn bonya bɛ ten n'a bɛ f'o ma ko micron minɛn min bɛ yamaruyali kɛ k'o ye a bɛ f'o ma ko microscope. c'est micro kɛ o bɛ ko mɛrɛntɛni. voilà fitinin mɛrɛntɛni. voilà fitinin bɛrɛkisɛni bɛnɛtɛni. ɲɛ tɛ min wala n'i ye mɔbiliw tile ta i bɛ jakarta tilew ta a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛɛ ye kelen danfara min b'u la ɲɛ t'a ye quoi ni danfara jigira 10 puissance moins 6 duguma dɔrɔn ɲɛ t'a ye tuguni o de la il y a microbe. Donc il y a micro, ensuite il y a vie. Donc ni ma fin fitini min be na ka dogo. Latin de français teo. O la nanga mo be kuma ba fogo karsa kera tubabu ye. Abe kan ngono ko minu be Europe ko de ko tubabu. E ne anga ministre de be wole ko le tubabu. Tubabu ye arabe kande. Akoro de ko farafin mi ye européen ka tasirata. C'est ça on appelle un tubabu. C'est comme le Satan. Ouais, mais il est pas ça là. Il est pas Aziz Okumana premier toi avec danse qui a vu émission là. Qui faut qu'il voit l'union d'ordre danser folumina. Aziz, angoni ya be fosa ka damne jonyo juru tawro na folo kalan reso katabla Okumana premier dugu na folo la fokata semaine warla katabla farafina ka tasira ko anyani beta kani wala ne ko ni bulo bi fokata nyokon dambe ke ko mununa ameta gela soro wol ko de la kuma be yere dadu la ko wala kosɛbɛ fo kana bila o kuma na fɛn min ye yɛrɛ kalan dɔn yɛrɛ ka taa bila fasiya dɔn yɛrɛ fɛnɛ la nin na kuma in na an bɛ se ka min fɔ maaw ye min ni o kuma na kuma mun don an ka tasira kelen t'an yɛrɛ la Aziz n'i ye nin kuma bɛɛ lajɛ nin bɛɛ bɛ taa bila mun na Mali ka tasira kelen ta Mali k'i sɛmɛ fɛn dɔ la c'est pas parce que nafolo bɛ n fɛ yen n'i t'a la baara fu don nin bɛ n fɛ yen nin bɛ n fɛ yen fɛn o fɛn n'i gulon don mɔgɔ wɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ wa Aziz farafina dugu tan min ɲɛ a bɛɛ ka wari b'a yɛrɛ bolo a bɛɛ ka kan b'a yɛrɛ bolo et puis francophone jamana kelen t'a la ne ko de ɲɛfina nanzara kalan kelen t'a kɔnɔ sabu ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka n'i sigi a bɛ sɔgɔli kɛ nin kuma yɛrɛ kunna quoi o de la n ko n ka kuma ɲɛdɔn o de la n b'a fɔ n ko ɲɛmɔgɔ nɛni tɛ an ma se an ka ɲɔgɔn buruja foyi et puis maa si ma bali vesti do la maa si ma bali mobili boli la n ko arabuw bɛ vesti don mais bi bi in na u bɛ cogo di est ce que Maroc ninnu bɛ cogo min na ko bi Aziz mais an bɛ siɲɛ wɛrɛ émission n'i ye layidu dan an ma semaine wɛrɛ an bɛ fɛ i ka ɲinini kɛ kosɛbɛ kungokolon ale ni fura pharmacie et la forêt bi Mali bɛ jusqu'à peut-être 8 millions d'hectares de forêt o de b'an bolo kungokolon na kungokolon ka ca fɔ k'a ka ca mais Aziz i b'a kalama an kɛlen bɛ ka kɛ furaw de bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ an ma kɛ fura jamana ɲini jamanaba ye a ka d'an ye ka nin fila da ɲɔgɔn na ka na n'a ye mun kama bi anw ka bana yɛrɛ nin y'an san 60 an dɛsɛlen don pali de la an ni pali de bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ parce que pali kun ma ɲɛdɔn kosɛbɛ voilà o de a nacogo yɛrɛ ma ɲɛdɔn an bɛ na ni o ye donc hectare i b'o fɔ mɔgɔ ye a bɛ bɛn ballon-tan terrain mɔgɔ bɛ ballon-tan yɔrɔ min na gazon bɛ yɔrɔ min na poto kun n'a kun awɔ 100 mètres sur 50 100 mètres sur 90 690 plutôt bon n'i ye yan kɛ mètre 100 ka yan kɛ mètre 100 n ko de bɛ hectare kelen ma bon e ko sisan ko o million joli de bɛ yen donc i b'a dɔn f'i ka équivalence de di walasa mɔgɔw ka fɛn faamu quoi hectare kelen bɛ bɛn o de ma ballon-tan terrain mètre 100 awɔ mètre 100 o de yan kɛ 90 yani kɛ 90 a kɛ 100 kɛmɛ jɔjan kɛmɛ seleke voilà a bɛ n'a fɔ n'i ye maliyɛnw tilan Mali population na a bɛ bɛn 3e pont kun n'a kun ani 3e pont kun n'a kun o kɔnɔna mɔgɔ 14 dɔrɔn de bɛ jɔ i m'a fɔ du 14 dɛ mɔgɔ 14 dɔrɔn de ka yɔrɔ o ye Mali kɔnɔ tellement que dugukolo b'an bolo
siɲɛ wɛrɛ an bɛ kungo kan. An bɛ kungo kan an y'o jateminɛ k'a ye k'a fɔ an ka kungokolon yɛrɛ fɛnɛ yiri minnu bɛ yen n'olu tɛ tɛmɛ mètre 2 janya fɛnɛ kan Azizo yiri dɔgɔyara kungo yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ dɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ kɛn bɛ k'i nin da o la parce que a fɔra ko walasa yiri ka tɛ kɛ dɔgɔ ye ko f'a ka 10 cm3 walasa k'o sɔrɔ nka ɲɛ b'a la mobiliw fan bɛɛ tɛntɛntɛn an ka bɛna baro sigi kungokolon ale ni furako kan n'Ala sɔnna ma maliyɛnw ani Aziz ka baro wɛrɛ o bɛ tali kɛ dɔgɔkun nata kɔnɔna la anw bɛ wuli ka sigiyɔrɔ di maa wɛrɛ ma a k'aw sɔgɔlen to Kabala TV la.